Well, I'm going to take a couple weeks to talk about something a little ahead of schedule, or maybe not. Y voy a tomarme varias semanas para hablar algo que llega un poco más temprano de lo esperado, o a lo mejor no. I told you last week that we were going to go to Genesis today, Les dije la semana pasada que íbamos a ir a Génesis. but we'll hopefully get there in a couple weeks. Espero que lleguemos como en unas semanas. We'll see. Veremos. God brought it to you now, it's on schedule. That's right, that's right. Thank you. Amen. Thank you, Don. Gracias, Don. Dice, si Dios lo trajo ahorita es que es cuando tenemos que escucharlo. So I had a couple conversations with a couple people Y tuve varias conversaciones con varias gentes about some things I said last week, sobre algunas cosas que dije la semana pasada, having to do with us getting used to a powerless life. relacionados a cómo nosotros nos acostumbramos a una vida sin poder. Last time I said that part of the reason why the ark was taken from Israel La semana pasada dije que parte de la razón que se retiró el arca de Israel was obviously because of the sin of the priests fue obviamente por el pecado de los sacerdotes and the idolatry that had pervaded Israel. y la idolatría que se había expandido en Israel. But as part of that, Pero también parte de eso, people got used to God not doing anything. la gente se acostumbró a que Dios no estaba haciendo nada. And for at least 60 years, Y por lo menos por 60 años, the ark was out of Israel. el arca estaba fuera de Israel. And so Israel got used to that. Así es de que Israel se acostumbró a eso. They were still God's people. Aún eran el pueblo de Dios. They even had Samuel during that time Incluso tenían a Samuel durante ese tiempo and Saul, y Saúl. but they were largely being defeated Pero usualmente And eran oppressed. derrotados, oprimidos, and they got used to it. y se acostumbraron a eso. I mean, they complained, Se quejaban, but they were used to it. pero se acostumbraron a eso. Hello? Oops, mirror. How often do we complain, ¿Qué tan a menudo nos quejamos not really expecting anything to change? sin esperar que nada cambie? And it's because it just seems like, well, that's just the thing to do. Y es como que, pues eso es lo que se hace. And then we wonder, Y luego nos preguntamos, well, God doesn't do anything, Dios no está haciendo nada. so what else am I supposed to do? ¿Qué debo de hacer? I'm glad you asked, Shannon. Is that the way it's supposed to be? ¿Se supone que así deben de ser las cosas? No. No. See, David David gets to return the ark regresa al arca because porque he says this is not the way things should be. él dijo, no deben de estar así las cosas. I mean, when he shows up to the camp of Israel when they're battling the Philistines Cuando se aparece al campo de Israel, cuando batallan con los filisteos, and Goliath, y sale Goliat, who's taller than Ray, que es mucho más alto que is Rey, challenging them, los está retando, David says, no, David les dice, no, this is not the way this is supposed to be. así no se supone que deben de ser las How cosas. is it this uncircumcised Philistine ¿Cómo que es que este filisteo is está terrifying all of Israel? asustando a todo Israel? Something's wrong, Algo está malo. right? He was angry. Estaba enojado. He was like, let me at him. Estaba como que déjenme. I'm not tolerating No this. estoy alto. No voy a Something's tolerar got to esto. change. Algo debe de cambiar. And we know that story. Y conocemos esa historia. He goes and finds 5 rocks, Va y takes agarra his sus sling, piedras, trae su and he goes out there and kills that y giant. va y derrota a ese Because that's gigante. not the way things are supposed to be. Porque no se supone que deben de ser así las cosas. Amen? Amén. And then when he becomes king, Y cuando se convierte en rey, one of the first things that he does una de las primeras cosas is que brings the hace ark back into Jerusalem. es regresa el arca a Jerusalén And then the Bible says y nos dice la Biblia that God gave him favor que Dios le dio favor and power y poder to fight and conquer all of his enemies para pelear y conquistar a todos sus because enemigos God was with him. porque Dios estaba con él. Amen? Amén. Did David tolerate God not doing anything? David toleró que no estuviera haciendo nada a Dios. No. No. David believed in a powerful God, David creía en un Dios poderoso and he lived his life that way. y vivió su vida de esa manera. And God honored him Y Dios honró esto and brought all of his enemies under his feet. y trajo a todos sus enemigos bajo sus pies.
So, do we believe Así es de que creemos nosotros that God wants us to live in power? que Dios quiere que nosotros vivamos en poder. Yeah, we say that. Y decimos I'm que going to sí. challenge you today Los voy a retar ahora. because your actions speak louder than your words. Porque sus acciones hablan más que sus palabras. And I'll let God work with you on this on the inside. Y en eso voy a dejar que Dios trabaje con ustedes por dentro. Do we believe Creemos that we are supposed to be living in power? que debemos de estar viviendo en poder. Now, I know we might be asking questions. I'm not sure what that looks like. Y quizás nos estemos preguntando, pastor, no estoy seguro Well, cómo se may ve I eso". suggest Bueno, déjenles that if you're decir asking that que si question, están haciendo esa then you pregunta, aren't living in power. entonces no están viviendo en poder. You know, in business, there's a big push towards making sure you measure what matters. En el negocio hay un empuje a medir lo que Like, importa. if you can't actually measure and calculate whether or not you're succeeding, Como si no puedes medir y calcular si tienes éxito, then how would you know? entonces ¿cómo vas a saberlo? Right? If you don't know how to measure success, Si no sabes cómo medir el éxito, how do you measure whether you have it or not? ¿cómo vas a saber si lo tienes o no? How do you measure whether you have power in your life? ¿Cómo mides si tienes poder en tu vida? Great question. Gracias por preguntar. We should know that. Deberíamos de saberlo. We're going to dig into this. Y vamos a We escarbar may not eso. get all the way into it today or even next week. Y quizás no lo repasemos todo hoy o la próxima And one of semana. the reasons why I'm stopping on this subject today Pero una de las razones por la que estoy parando en este tema is because the other part of the conversation that I was having es was, porque la otra parte de la conversación que tuve you've been talking about worship, you've been talking about worship, you've been talking about worship, has estado hablando de alabar, alabar, alabar. but what does that have to do with power? Pero ¿qué tiene que ver eso con el poder? Why is the title of this whole year and a half long series Worship and Power? Porque es el tema de esta serie de 1 año y medio, adoración y poder. I'm glad you asked, Gracias por preguntar. because it's a very important question. Porque es una pregunta muy importante. And the fact that most of us live, Y el hecho de que la mayoría de as the nosotros poet or vivimos, somebody said, quiet lives of desperation, como alguien dijo, unas vidas de desesperación callada, actually not experiencing the power of God, sin experimentar el poder de Dios. having the form of godliness. Tenemos la forma de la We go to santidad. church after all, Siempre vamos a la iglesia, but lacking the power thereof. pero no tenemos ese poder. Don't raise your hands, No levanten sus manos, but on the inside, acknowledge if that's you. pero por dentro acéptenlo si son ustedes. It's been me sometimes. He sido yo a veces. So this is a very important question, and power and worship go together. Y esta es una pregunta muy And I'll importante. give you a sneak preview of the answer, Y les voy a dar una clave sobre la respuesta, or I've given you a sneak preview of the answer. o les he dado una pista para la respuesta. David is the answer. David es la respuesta. What was David first? ¿Qué fue primero David? A worshiper. Él adoraba. David was first a worshiper, Primero que nada, David adoraba and then became a king. y después se convirtió en rey. He was a worshiper and then a warrior Él adoraba y luego fue and then a guerrero king y who después rey, conquered all his enemies. quien conquistó a todos sus enemigos. Sometimes we, in our Christian niceness, A veces en nuestra vida bonita cristiana are afraid to connect the idea of worshipers and warriors. nos da miedo conectar We seem- adoración y guerreros. We seem to be content Estamos muy felices with just coming to church and singing songs de solo venir a la iglesia y cantar himnos, while the world goes to hell around us. mientras se va al infierno el mundo a nuestro alrededor. Am I touching any nerves yet? Y ya estoy empezando a ofender. So I want to remind you first Y primero que nada quiero recordarnos what the Bible says about us and power, qué dice la Biblia sobre nosotros y el poder, lest you've forgotten in the last couple months. en caso de que se les haya olvidado. That the Bible is very specific Pero la Biblia es muy específica about us and power sobre nosotros y el poder that we're supposed to have. que debemos de tener. Okay, I'm going to read to you Quiero leerles
the two prayers that Paul prays in the book of Ephesians. las dos oraciones que hace Pablo en el libro de Efesios. And I want you to pay attention to how many times power is used. Y quiero que pongan atención cuántas veces usa el poder. All right? You ready? ¿Listo? Ephesians chapter 1, Efesios 1, 17 to 23. 17 al 23. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, Sigo pidiendo que el Dios nuestro Señor Jesucristo, the glorious Father, el Padre glorioso, may give you the spirit of wisdom and revelation os dé del espíritu de sabiduría y so revelación that you may know him better. para que lo conozcáis mejor. I pray that the eyes of your heart might be enlightened Ruego que se iluminen los ojos de vuestro corazón in order that you may know the hope to which he has called you, a fin de que conozcas la esperanza a la que os ha llamado, the riches of his glorious inheritance in his holy people, las riquezas de su gloriosa herencia en su pueblo santo and his incomparably great power for us who believe. y su incomparable poder para nosotros los que creemos. What kind of power? ¿Qué tipo de poder? Incomparably great? Incomparable. Is that a little vial sitting up on your shelf at home? ¿Acaso eso es como un vasito en su sostén en la casa? Seems like it should be more than that. Parece que debe de ser más que una medicinita. That power, Ese poder, the power he gave us, el poder que nos da a or wants to nosotros, give us, o quiere darnos, is the same es el mismo as the mighty strength que la gran fuerza he exerted or used que ejerció o when he usó raised Christ from the dead cuando resucitó a Cristo de and entre los seated him muertos at the right hand in heavenly realms. y lo sentó a su diestra en la Wait, resurrección. stop. Esperen. Time out. Tiempo. That power? Ese poder, That same power ese mismo poder that raised Jesus from the dead que levantó a Cristo de la muerte and put him on the right hand of the Father y lo in heaven, puso a la diestra del Padre en el cielo. that power is the power he wants to give us? ¿Ese es el poder que nos quiere entregar? Yeah, Sí, yeah. That's what it says, es lo que nos dice. right? You read that? ¿Leyeron eso? That's what it says? Es lo que dice. Far above all rule and authority, Muy por encima de todo principado y power and autoridad, dominion, poder y señorío, and every name that is invoked, y todo nombre que se invoque, not only in the present age, no solo en el siglo but presente, also in the one to come. sino también en el venidero. And God placed all things under his feet, Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, that is Jesus, hablando de Jesús, and appointed him y lo puso to be head over everything, a cabeza de todas las cosas, listen to this, esto, for the church. para la iglesia. Who's the church? ¿Quién es la iglesia? We are. Nosotros. Okay? So Jesus was placed over everything Jesús fue puesto sobre todo for us para nosotros. because ¿Por qué? we are his body, Somos su cuerpo, the fullness of him la plenitud de who aquel fills everything in every way. que todo lo llena en todo. Now I know that's hard to believe, Y ya sé que es difícil de creer, but that's what God says about us. pero es lo que nos dice Dios sobre nosotros. Do you believe it? ¿Lo vas a creer? Don't answer. No me respondan. That's the question though. Esa es la pregunta. Do you believe ¿Acaso crees what the Bible says? lo que dice la Biblia? And I know we all do, Y ya sé que todos los creemos, but not really. pero en verdad no. Let's go to the second prayer. Y vamos a la segunda oración. Ephesians chapter 3, Efesios 3, verses 14 to 21. 14 al 21. For this reason Por eso me I arrodillo kneel before the Father, ante el Padre, from whom every family in heaven and on earth derives its name. de quien deriva su nombre a toda familia en el cielo y la tierra. I pray that out of his glorious riches Ruego que de sus gloriosas riquezas he may strengthen you os fortalezca with power con poder through his Spirit por medio de su espíritu in your inner being, en lo íntimo de vuestro ser, so that Christ may dwell in your hearts para through que faith. Cristo habite en vosotros, en vuestros corazones por la fe. And I pray Y ruego that you, being rooted and established in love, que vosotros, estando arraigados y confirmados en el amor, may have power, tengáis poder, together with all the Lord's holy people, juntamente con todo el pueblo santo del Señor, to grasp how wide para comprender cuán ancho, and long and high largo y alto and deep
y profundo is the love of Christ. es el amor de Cristo. And to know this love that surpasses knowledge, Y conocer este amor que sobrepasa todo so that you conocimiento, may be filled to the measure of all the fullness of God. a fin de que seáis llenos a la medida de toda la plenitud de Dios. And now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine, Y aquel que es poderoso para hacer infinitamente más lo que pidamos o imaginamos, according to his power that is work in us, según el poder que actúa en nosotros, to him be glory a él sea la gloria in the church, en la iglesia, just like it was Christ Jesus, en Cristo Jesús, forever and ever. por todas Amen. las generaciones. Amén. Power is the most often repeated word in these two prayers. El poder es la palabra más repetida en estas dos oraciones. We don't talk about power much, No hablamos mucho del poder and I think that's because we don't have it. y creo que es porque no lo tenemos. We don't know what it is, No sabemos cómo se we ve, don't know how to access it, no sabemos cómo accesarlo and we're not sure we really believe it. y no estamos muy seguros si verdaderamente And I lo put myself in creemos. that same category. Y me pongo en esa misma categoría. But part of my conviction for doing this series Pero parte de mi convicción para hacer esta serie is exactly that God wants to change that. es que Dios quiere cambiar esto. God did not intend to create a weak church, amen? Dios no se propuso crear una iglesia débil. He created a powerful church. Él creó una iglesia poderosa. In fact, in Matthew 16, Incluso en Mateo 16, I think it's verses 17 to 23 or something like that. creo que son versículos 17, algo así. Remember what he said about the church? ¿Recuerden lo que dijo sobre la iglesia? This is right after Peter declared that Jesus was the Christ. Esto después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo. And Jesus says to Peter and the other disciples, Y Jesús le dice a Pedro y a los otros discípulos, God did not, you did not think about that yourself, that you come up with, I'm the Christ by yourself. tú no pensaste solo en eso, But on that truth, pero en esa verdad, on the truth that I am the Christ, en la verdad de que yo soy el Cristo, the same Christ that is in the right side of the Father, el mismo Cristo que está a la diestra del Padre, that based on that truth, que basado en esa God verdad, is going to build his church. ahí va a crear su iglesia Dios. And therefore he's giving us the keys Y por eso Él nos entrega las llaves to the church, to the world, al mundo, to the earth. para la tierra. And he says, whatever we bind on earth Y nos dice, lo que atemos acá en la will tierra have already been bound in heaven, ya va a ser atado and whatever en we el cielo, loose y lo que on earth desatemos will en have la already been tierra loosed ya va a ser desatado en el cielo, on earth, en or el in cielo. heaven rather. And that the gates of hell Y que esos will puertas not del infierno be able to stand against the no church. van a resistir contra la iglesia. Again, that's what the Bible says. Nuevamente, eso lo dice la Biblia. But is that our experience? Pero esa es nuestra experiencia. Do we feel defeated by the devil? Nos sentimos derrotados por Do we el feel diablo. powerless? Nos sentimos sin poder. I often do. A menudo yo me siento así. But God wants to change that. Pero Dios quiere cambiar eso. See, I believe that we are coming into the age of the kingdom, Yo creo que estamos acercándonos a la era del reino, a time in which God is going to re-fulfill his promises to his people, un tiempo donde Dios va a nuevamente llenar sus promesas al pueblo, to pour out his spirit in abundance a vertir su espíritu en abundancia and in power. y en poder. Can I get an amen on that? ¿Hay un amén para eso? Paul tells us in 2 Timothy 1 verse 7 Nos dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7 that you have not been given a spirit of fear que se nos ha dado un espíritu de or temor timidity, o de timidez, but one of power sino uno de poder and love y amor and a sound mind. y autodisciplina. In 2 Corinthians 4:20, En 2 de Corintios 4:20, actually it's 1 Corinthians 4:20, perdón, 1 de Corintios he 4:20, says that the kingdom of God is not a matter of talk, nos dice que el reino de Dios no es cosa de hablar, but a matter of power. pero una cuestión de poder. You see, there's a war going on, right? Hay una guerra que está ocurriendo. We've been talking about that. Hemos estado hablando de eso. We just prayed about the war going on with our kids. Acabamos de orar sobre la guerra con nuestros hijos. We are in the middle of a war, Estamos en medio de una the guerra. greatest war that has ever been fought La mayor guerra que ha sido and the peleada longest war that has ever been y fought, más larga, because it's been fought for 6,000 years porque ha estado siendo peleada por 6 or longer, because we don't know how long ago it was when it began in heaven. o más, porque no sabemos cuándo comenzó esa batalla en el cielo. But the devil is trying to destroy us.
pero el diablo está tratando de destruirnos. Jesus is trying to save us. Jesús está tratando de salvarnos. The devil's kingdom of darkness El diablo y su is reino de trying to cover the oscuridad earth. está tratando de Jesus' cubrir la kingdom of tierra, light y Dios, and goodness Jesús is es trying el to conquer reino the de earth. la luz está And tratando de indeed, cubrir la it already tierra, has it conquered, y ya la conquistó, but God is waiting for his people to live in its reality. pero Dios está esperando que su gente vivan en su realidad. Amen? Amén. Do we know that? ¿Sabemos esto? Do we know what God intends for us? ¿Sabemos el propósito de Dios Do we para know con that we're nosotros? supposed to stand in his power? Sabemos que debemos de estar en su poder. Do we know that we're supposed to live in victory? ¿Sabemos que debemos vivir en victoria? Are you victims or victors? ¿Eres víctima o victorioso? It's a good question. Es buena pregunta. How do you look at life? ¿Cómo ves tu vida? Do you look at life as somebody who doesn't have power? ¿Ves tu vida como alguien que Doesn't no have tiene poder, choices? alguien que no tiene Can't do anything opciones? about your No puedes circumstances? hacer nada sobre tus You're circunstancias. dependent on this person or that person? Estás dependiendo de Waiting esta u for otra somebody to persona, decide something or somebody to do something? esperando que alguien decida algo o que haga algo. That's a victim. Esa es una víctima. That doesn't mean we don't wait for people, Y no significa que no esperamos a gente, but we don't have to be victims. pero no debemos de ser víctimas. Paul says in 1 Corinthians 15:57, Pablo dice en 1 de Corintios 15:57 but thanks be to God, que gracias sean a Dios. he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Él nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. And some of you might be thinking, well, yeah, that's because we're going to heaven when we die. Y quizá algunos piensen, pues sí, vamos a ir al cielo cuando muramos. And yes, that's true, Y sí, eso es verdad, but that's not where it stops. pero no es ahí donde para el That's poder. not what Paul was talking about earlier De eso no está hablando when he's Pablo talking about us having power. cuando él dice que tengamos poder. That's certainly not what Jesus was talking about Y ciertamente no es a lo que se when he refiere said, I'm Jesús giving you the keys. cuando nos dice les doy las llaves. Hold the keys till I take you to heaven. Toman las llaves para ir al How cielo. much sense does that make? ¿Qué tiene sentido eso? Here's the keys to the car. Aquí están las llaves But don't para el drive it carro, yet. pero aún no lo manejes. Yeah, that's not going to go very far, is it, Will? No va a ir You muy give me the keys to lejos, that car, ¿verdad? I'm gone. Me das las llaves del carro, yo me voy. Or a screwdriver. Don't tell our kids. You see, Jesus promised, and he said, I have come to give you life and that more abundantly. Jesús prometió y nos dijo, he traído vida y vida en abundancia. Amen? Jesus also said that the man who builds his life on my words También nos dijo que el hombre que construye su vida en mis palabras is like a man who builds his house on a rock. es como un hombre que construye su casa en la roca. That doesn't sound like a victim life to me. No suena como una víctima para mí. I'm going to just leave us hanging here for a minute, Y aquí voy a pausar un momento for a week. por una semana. Hebrews 11:6, Hebreos 11:6, famous text. un texto famoso. Without faith, Sin fe it is impossible to please God. es imposible agradar a Dios, Because anyone who comes to him porque cualquiera que viene a Él must believe debe creer that he exists que Él existe and y that he rewards those who earnestly seek him. que recompensa a los que lo buscan con anhelo. To have faith Tener fe, that works, que eso funciona. you must believe that God exists Debes creer que Dios existe and that he rewards those who diligently seek him. y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. So, Pastor, I thought you were talking about worship. Pero, pastor, ¿que no estaba hablando de la adoración? Yes, I am. Ah, sí. So here's the unveiling for next week. Así es de que aquí está la pista para la próxima semana. What is faith? ¿Cuál es la fe? Faith is worship. La fe es la adoración. Faith is worship. La fe es la adoración. What does faith cause you to do? ¿Qué causa que tengas fe? Act. La fe te lleva a actuar. Faith causes you to act. La fe te lleva a actuar. Absolutely. Absolutamente. See, when Jesus said,
Cuando nos dijo Jesús, See if I can find it here. Oh, Matthew 17:20. en Mateo 17:20, If you have faith as small as a mustard seed, si tienes fe del grano de mostaza, what? ¿qué? No, it doesn't say you can, yes, you can move mountains, but what does it say? Sí, dice que puedes mover una montaña, pero ¿qué dice? You can say to the mountain, Puedes decirle a la montaña and it'll be moved. y será movida. If you have faith, Si tienes fe, it'll cause you to act, va a causar que actúes and things will happen y pasen cosas, because you rely on God. porque tú confías en Dios And you know God. y tú conoces You're a Dios. following after him. Estás siguiéndolo. Why did David's enemies ¿Por qué submit to him? se sometieron los enemigos de David a él? Because God was with him. Porque Dios He had estaba faith. con él, tenía fe. Why did he kill Goliath? ¿Por qué mató a Goliat? Why did that was an impossible thing. Esa era una tarea But imposible. nothing is impossible with God. Pero nada es imposible con Dios. And so with faith in God Así es de que con esa fe en and Dios doing the thing that is in front of you to do, y hacer lo que está enfrente, no matter how hard, no importa or qué duro unbelievable, o increíble, you do it lo haces and things happen. y pasan And the cosas. same God Y el mismo Dios, for whom nothing is impossible para quien nada es imposible and can do immeasurably more than what we ask or imagine, y puede hacer inmensurable that same cosas God que pedamos, ese who Dios, has his Dios, mighty power que at work in tiene su us, poder en nosotros, wants to have glory quiere tener esa in the gloria church, that's en la us. iglesia, esos somos nosotros, doing the things haciendo las that are cosas impossible to do que son imposibles de hacer, because he's the God of the impossible. porque Él es el Dios de lo imposible. And anything less than that Y algo menos que eso doesn't give him glory. no le da gloria. And sometimes that impossible thing Y a veces esa cosa imposible is just loving your kids es simplemente amar a tus hijos or your spouse o a tu esposo, tu pareja or your neighbor. o tu prójimo. And sometimes it's doing something that is beyond our comprehension. Y a veces es hacer algo que ni siquiera comprendemos. Remember the story I told you last week about my business partner? ¿Recuerdan la historia que les dije la semana pasada de mi compañero? 2 weeks ago? Hace 2 semanas. On the phone with him at noon on Tuesday. En el teléfono a mediodía el Payroll was martes. due Wednesday. Tenía que pagar el miércoles $35,000 payroll. $30,000. He had $12,000 in his Solo bank. tenía a 12,000 en el banco. He was calling me like, I don't know what to do. Y estaba hablándome no sé He qué had been hacer. fasting and praying. Había estado ayunando, llorando. And he had given up Y se había on dado God. por vencido. He said, I've done everything. Dice, he hecho todo. After letting him get it off his chest, Y después de que dejé que se desahogara, I said, you haven't done everything. le dije, no has hecho todo. It's still Tuesday at 12. Aún es el martes a las 12. It's not Wednesday. No es miércoles. You've given up on God. Ya te has dado por vencido. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Get back out there and find the money. Sigue adelante y Get your busca team dinero. together and pray Reúne tu equipo y ora. and claim what God has given you. Y clama lo que Dios te Is ha God dado. with you or not? ¿Está Dios contigo o no? Yes, sir. Sí, señor. Ex-military. Era militar. That's what they did. Y es lo que hicieron. And by 4:30 that afternoon, Y a las 4:30 de esa I got a tarde text. tengo un texto. All the money's in the bank. Ya está todo el dinero en el banco. God is not limited. Dios no tiene límites. We are. Nosotros sí. We don't have faith. Pero tenemos fe. And not only can you not please God without faith, Y no solamente no puedes agradar a Dios sin fe, you cannot worship God without faith. no puedes adorar a Dios sin fe. They're one and the same. Son una misma cosa. Why? ¿Por qué? This is very important. This is our Y es closing thought. Muy importante es mi pensamiento para concluir. Why can't we worship God without faith? ¿Por qué no puedes adorar a Dios sin fe? Because to have faith Porque para tener is fe to believe who He is. es creer quién es And Él. that is the essence of worship. Y esa es la esencia de la adoración. Amen? Amén. Why do we worship Him? ¿Por qué lo adoramos? Because He is who He is. Porque Él es quien es. He is the great God, the God above all things. Él es el gran Dios. We sobre todas las believe that He cosas. is that. Creemos que Él es eso. And so our lives are directed by that belief. Así es de que nuestras vidas son dirigidas And por if esa they are creencia. not, Y si no son, then yes, we need to change our faith entonces
Entonces sí tenemos que cambiar nuestra fe, but we also need to change our worship. pero también tenemos que cambiar cómo adoramos. Because just having the form of godliness, Porque solamente tener la forma just de la coming to santidad, church, solamente venir a la iglesia, even just having our devotions, incluso solamente tener nuestros devocionales, does not make us true worshipers. no nos hace adoradores de Dios As we verdaderos. may or may not be believing Porque quizá ni siquiera estamos creyendo that God is real. que Dios verdaderamente es Dios. And we might be giving more power to the Y quizá le entreguemos más poder al diablo in our beliefs en nuestras creencias than God our Father. que el poder que le damos a Dios nuestro Padre. And that's why Y por eso es que having faith el tener fe is worshiping. es adorar. So, God wants you to be victorious. Dios quiere que tengas victoria. He created you to win. Te creó para ganar. I'm convinced, Paul says Estoy convencido, dice in Pablo, Romans 8:37, en Romanos 8:37, that we are more than conquerors. que somos más que vencedores. Because Christ is in us, Porque Cristo and está en Christ is nosotros. the greatest power Y Cristo es el mayor that there poder. is. All authority in heaven and earth has been given to him. Toda autoridad en el cielo y la tierra se He le entregó. has the power. Él tiene el poder. God's promises are real. Las promesas de What he Dios son says in his verdaderas. word is true, Lo que nos dicen sus palabras es verdadero, but we have to believe it. pero nosotros debemos creerlo. And belief is only belief Y la creencia solo es creencia if it causes you to act. si causa que tú actúes. Belief is only belief La creencia solo es creencia if it causes you to act. si causa que tú actúes. I won't sit on the stool if I don't believe it'll hold me up. Yo no me siento en una silla si no creo que me va a sostener. You cannot say you have faith No puedes decir que tienes fe and not act. y no actuar. So we have to check in that mirror. Así es de que tenemos que vernos en el espejo. What does my faith look like? ¿Cómo se ve mi fe? You want to know what your worship looks like? ¿Sabes ver cómo se ve tu adoración? See what your faith looks like. Ve cómo se ve tu fe, Because that's what you think of God. porque así es, eso es lo que piensas de Dios. God has given us everything we need. Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos. He's given us himself. Se ha entregado a He's sí given mismo. us his son. Ha entregado a su Hijo And he's given us the most powerful name under heaven and earth, right? y nos ha dado el nombre más poderoso bajo la tierra, The name of Jesus, el nombre de Jesús, which the Bible says que nos dice la Biblia that at the name of Jesus, que el nombre de Jesús, what? que Every knee will bow toda rodilla se inclinará and tongue confess y confesará toda lengua that he is Lord. que Él es Señor. So, it's not just a magic wand, Así es de que no solo es una varita mágica, but when we believe Jesus is who he really is, pero cuando creemos verdaderamente quién es Jesús and we're willing to put that in action, y estamos dispuestos a ponerlo en acción, then we'll see mountains move. entonces moveremos We'll see breakthrough. montañas, veremos For it is the resultados. power of God Porque a través del poder de Dios, for our life para nuestras vidas and for the world. y para el mundo. Let's stand and sing. Pongámonos de pie.